your hearts beat, but let your love unfold. Yeah. Alleen samen krijgen we corona onder controle. Radio SKS, meer dan een muziek alleen. Yes, we can. Bij Radio SKS, ja, dat kan. Slimmer adverteren bestaat niet. Een banner bij Radio SKS betekent, uw site of bedrijfsnaam wordt vele duizenden keren per dag gezien door een multicultureel publiek. Kuliah Panesi Sinesi Blakaman, Radio SKS is voor ons allemaal. Direct resultaat, meer bekendheid en meer bezoekers op uw site. Flexibele plaatsingsmogelijkheden voor een vast maandbedrag. Zeer betaalbaar, al vanaf €90 per maand met opstartkosten van €25. Contractduur minimaal 3 maanden. U steunt ons initiatief en zo kunnen wij de site en het radiostation blijven ontwikkelen. Informatie algemeen telefoonnummer 036 545 1763. Ria Mandjes 036 53 29 43 4. Telefoon 06 398 928 en 855. E-mail radiosks@live.nl. Radio SKS, meer dan een muziek alleen. Yes, we can. Bij Radio SKS, ja, dat kan. Slimmer adverteren bestaat niet. The next generation. We are the hottest, the latest sensations. No Monday, no Sunday. Every day's fun day. It's your choice, it's your stream. SKS. En dan is het nu weer tijd voor een vol uur muziek en informatie op Radio SKS. Radio SKS. It's only your choice. It's Radio SKS. Hariom. Namaste Narayana. Doso Bhaimanos, Swagatam. Welcome and just enjoy. It's your choice, your station. Radio SKS. Doso Bhaimanos. Jawel, ik wil het vandaag met u gaan hebben, jawel, beste luisteraars, jawel, over dat er is een dame die zegt van de geest van zijn ex ligt tussen ons in bed. Jawel. Kijk, tegen mijn vriend denkt dat ik eigenlijk denk dat ze eigenlijk gek is. Denkt u dat ook, beste luisteraars? Jawel. Ze zegt van de geest van zijn ex ligt tussen ons in bed. Dus het, zeg maar, de vriend van het meisje, zijn ex, die ligt bij hun in bed. Ja, dat is wat wij benoemen. Ondanks dat ze er niet is, en is ze er toch. Kabule Gayatri Puren, Sharmila Lala, jawel, welkom. En als we met katonki apen zaten zroer dit er hingen, jawel, kya baat है दोस्तों भाई बहनों, यूं ही आज के प्रोग्राम में इस तरह से Bina Harpal, ook een hele goede morgen, welkom. On Radio SKS, your choice, your station, ja, kijk het doosters भाई बहनों, de geest van zijn ex ligt tussen ons in bed. En mijn vriend die denkt al dat ik gek ben. Denkt u dat ook, beste luisteraars, dat deze dame zeg maar tenminste नास्पोर हुए हैं जैसे मैंने बोले हैं. Dus ja, तो जाने कि इसके बारे में कुछ न कुछ बातें आप मुझे बताएंगे और मैं कोशिश करूंगा आगे कुछ प्रोग्राम में पेश करने के लिए. Jawel.
nogmaals een hele goede morgen. Welkom और गीत संगीत के साथ में आपकी सेवा है दोस्तों भाई बहनों. तो ये अगला नगमा जो प्रोग्राम में लाने जा रहा हूँ दोस्तों भाई बहनों, देखा जाए तो वह है खास करके जब नगमा तो खास करके होना चाहिए ना. तो आइए दोस्तों भाई बहनों, मैं देख रहा हूँ कि लीला दुबर प्रोग्राम में भी शामिल हुआ है. लीला जी वेलकम, आपके नाम आज सुबह की प्रोग्राम में मोहब्बत के साथ. सजी धरती खुला वो आसमां, हो दुल्हन सी सजी धरती खुला वो आसमां. बुलाता है हमें फिर वो चाहत का जहां. अब लौट चले, लौट चले, लौट चले, अब लौट चले. समझ पाया तूने इतना बेचैन किया, मैं तेरे पास चला आया. तेरी सांसें मेरा जीवन, मेरे दिल में तेरा घर है. जरा देखे कोई इसको, ये जन्नत से भी सुंदर है. बिना तेरे नहीं चैना, नहीं चैना यहाँ. अब लौट चले, हो अब लौट चले. लौट चले, अब लौट चले. तुझे देखूं, तुझे चाहूं, तेरी खुशबू में खो जाऊं. यही मेरी तमन्ना है, तेरी बाहों में सो जाऊं. दर्द दिल नहीं सहना, नहीं सहना यहाँ. अब लौट चले, अब लौट चले.
Ja, we dus hebben nog Lila Doeber के लिए प्रोग्राम में पेश किया गया है ये प्यार भरा नगमा जवाब और जवाब कहते साथ साथ में दोस्तों भाई बहनों जवाब आज की प्रोग्राम में देखा जाए तो Lailun Nisarogen प्रोग्राम में भी शामिल हुआ है. Lailun, ook een hele goede morgen. Welkom en just enjoy. Jawel, we hebben het over de spookgebeuren. We all back. Yeah, wel. तो दोस्तों भाई बहनों बस आप मुझे बताइए ना कि बात क्या है. Gunput, कौन सा? Chitra Gunput, jawel, ook een hele goede morgen. Sharmila Lala, ook good morning. Welkom दोस्तों. Enjoy the morning program on Radio SKS. jawel. देखा जाए तो आगे प्रोग्राम में Fatima Chotkan भी साथ दे रहा है. jawel, een hele goede morgen दोस्तों. Welkom. En Sharmila Manna program में भी शामिल हुआ है. Jawel, Sharmila Manna ook van harte welkom. Rani Maharani, ook een hele goede morgen. Welkom. और बात तो यही कह रहे ना Ivy Jahangir कि deze dame die zegt van zijn vriend, zijn ex, die ligt tussen hun in bed als geest. Jawel. तो बात कैसे दोस्तों भाई बहनों. Jawel. Deze dame die denkt dat zijn vriend, zijn vriendin, zijn ex bij hun tussen in bed ligt. Jawel. तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे दोस्तों भाई बहनों. जरूर मुझे बताइए ना. जवाब दोस्तों भाई बहनों बताते इस तरह से कि कहते हैं कि hallo luisteraars, ik wil jullie graag mijn verhaal vertellen. Ik woon in Nederland en ik heb geen idee aan wie ik het kan vertellen. Natuurlijk dan aan Radio SKS. Mensen, jawel, gaan denken dat ik gek ben. Mijn vriend denkt dat ook al eigenlijk. Jawel. De geest van zijn ex. दोस्तों भाई बहनों, ik zie de geest van zijn ex, maar ik ben niet gek. Ik weet precies wat ik zie en wat ik voel. Maar ik weet dat een ander het niet gaat kunnen voelen en snappen. Maar het kan zijn dat een van jullie hetzelfde heeft meegemaakt. En jawel, en mij kan zeggen wat ik moet doen. Ik ben Rosa. Ik ben 24 jaar en vanaf mijn 18e ga ik al met Gerald. Hij is een stuk ouder, 28 jaar, maar nog steeds jong. Hij heeft een zoontje van 10 jaar. Helaas ziet hij die niet meer sinds we samenwonen. Dat mag niet van zijn ex. Ik woon pas een jaartje bij Gerald. Hij heeft hier ook gewoond met zijn ex. En zijn zoontje is hier, zeg maar, in huis geboren. En wat deze dame denkt, dat de geest van zijn ex bij hun in bed ligt. तो बताइए दोस्तों भाई बहनों क्या बात है. Wat is hier aan de hand on Radio SKS दोस्तों भाई बहनों. तो जरूर जवाब बताते रहना. Gayatri Poelenbode, ik denk dat die mevrouw gestrest is. Ja, dat kan Gayatri. Bedankt voor jouw reaction hier on Radio SKS. Dan ga ik het volgende nummer voor jou afdraaien. Jawel. Gayatri Poelen के वास्ते.
जो चाहे वो बुझा दे, वो चीज मैं नहीं हूँ, जो चाहे वो मिटा दे। झूठी नहीं है कसमें, सच्चे हैं मेरे वादे, हारेंगे हम कभी ना, मजबूत है इरादे। आवाज़ सुन ले सदा दिल की, मेरे हम सफर जाने जिगर, मेरे हम नवा जाने जहाँ जा। आवाज़ सुन ले सदा दिल की, मेरे हम सफर जाने जिगर, मेरे हम नवा जाने जहाँ जा। मुझको तो है भरोसा, आएगा यार मेरा, लेके नई उम्मीदें, आएगा प्यार मेरा। दीदार कर लूं तेरा, फरियाद बन के आजा, दुश्मन को तू मिटा दे, फौलाद बन के आजा। आवाज़ सुन ले सदा दिल की, मेरे हम सफर जाने जिगर, मेरे हम नवा जाने जहाँ जा। आवाज़ सुन ले सदा दिल की, मेरे हम सफर जाने जिगर, मेरे हम नवा जाने जहाँ जा। मौत से नहीं हारेंगे प्यार के दीवाने, जुल्म चाहे कितना कर ले संग दिल जमाने। आवाज़ सुन ले सदा दिल की, मेरे हम सफर जाने जिगर, मेरे हम नवा जाने जहाँ जा। आवाज़ सुन ले सदा दिल की, मेरे हम सफर जाने जिगर, मेरे हम नवा जाने जहाँ जा। अब सुन ले दिल की सदा jawel dus op hem गायत्री पूरन के वास्ते पूरा में पेश करते हैं ये प्यार भरा नगमा jawel और साथ साथ में द टॉपिक ऑफ द डे dus op hem आपके मरिए में पेश करते हैं कहते हैं कि de geest van zijn ex ligt tussen ons in bed. Mijn vriend denkt al dat ik gek ben. Denkt u ook dus op hem dat deze dame niet spoort? Jawel, ik had een bericht van Chandra Mahabir gekregen via WhatsApp, maar die is weer verdwenen. En dat blijkt, er wordt gemeld dat een end-tot-end gesprek is geweest. बरिख्त wordt eind tot eind versleuteld. Dus चंद्रा जी आपने एक रिएक्शन पेश किया था वो निकल गया है. अगर उसको आप एक बार फिर से यानी कि पेश करना चाहेंगे प्रोग्राम में तो यानी कि आई विल बी वेरी हैप्पी. तो दोस्तों भाई बहनों jawel आपसे तो ये बात कर रहे हैं मैं कि अबाउट यानी कि de topic van vandaag van je de geest van zijn ex ligt tussen ons in bed. Jawel, en mijn vriend denkt al dat ik gek ben. Denkt u ook, dus bij mijn beste luisteraars, dat deze dame ook helemaal niet spoort? Kijk tegen dus bij mijn van de problemen met zijn ex. Jawel, dus de ex van haar vriend. Maar sinds ik hier woon, gebeuren er vreemde dingen. Ik moet erbij zeggen dat de dingen niet gebeurden als ik eens een weekendje bij hem bleef. Ik ben toen nooit iets gemerkt. Het gebeurde pas toen ik hier echt kwam wonen en haar kind niet meer hier bracht. Al die vreemde dingen hebben mij met zijn ex te maken heeft. Hij is namelijk ook hier in huis. Haar geest woont nog hier in
huis, is niet weggegaan. Jawel, en er wordt een verhaal gezegd van... hoe kan nou een geest van iemand in die huis wonen... terwijl die persoon niet overleden is? Jawel. Dus dame, je hebt toch nog wat uit te leggen. De witte japon met bloed. Het zit zo. Haar geest zit vast in de slaapkamer. Ik voel haar het meest zodra... Jawel. Zodra ik in de kamer ben, heb ik het gevoel dat er iemand is. Iemand die aanwezig is. Als ik naast me kijk of mijn ogen open doe, dan zie ik haar... Serida, zijn ex. Ze is niet dood, maar toch hier haar geest bij ons in de kamer. Soms zie ik haar over de kas staan, alsof ze iets zoekt of voor het raam. En ze, heeft altijd hetzelfde aan. Een witte, blote nachtjapon en bij haar buik heeft ze een grote bloedvlek. En ook bloed aan de achterkant van haar jurk. Altijd hetzelfde. Jawel, dus is dit iets van om gek te worden? Of zegt hij van, deze dame die is helemaal uitgeslagen. Laten we dit even serieus nemen. Deze dame die vraagt aan ons een klein beetje hulp van wat denken wij hierover about dit situation. Jawel. Dus we hebben nu aglan rangmajo programma peskane jaro dekha jaye ki programma भाई त्रिवेणी नहीं देव प्रकाश पूरन प्रोग्राम में साथ दे रहा है और एक फरमाइश किया है इस तरह से। आइए सुनते दोस्तों भाई बहनों, यानी कि एक नगमा निकाला गया है 1971 से। जवाब बोल क्या है उसका दोस्तों भाई बहनों? हम हैं मोती मिले तो बने माला और इस दुनिया की डगर डगर पर अपने दम से उजाला। मेहनत हमारा जीवन, हमारा जीवन, मेहनत हमारा नारा, हमारा नारा, मेहनत से जगमगा लो तकदीर का सितारा। मेहनत हमारा जीवन, मेहनत हमारा नारा, मेहनत से जगमगा लो तकदीर का सितारा। मेहनत हमारा जीवन, मेहनत हमारा जीवन। एक हाथ क्या करेगा, तो हाथ होना जब तक एक हाथ क्या करेगा। अगर हम जिए अकेले कुछ काम ना बनेगा, कुछ काम ना बनेगा। मेहनत से जो भी हारा वो जिंदगी से हारा। मेहनत से जगमगा लो तकदीर का सितारा। मेहनत हमारा जीवन, मेहनत हमारा नारा, मेहनत से जगमगा लो तकदीर का सितारा। मेहनत हमारा जीवन, हमारा जीवन। पत्थर पे गुल खिला दे, कर ले जो हम इरादे। पत्थर पे गुल खिला दे, हिम्मत है दिल में इतनी आकाश को झुका दे, आकाश को झुका दे।
अपने ही बाजुओं का लेते हैं हम सहारा, मेहनत से जगमगा लो तकदीर का सितारा। मेहनत हमारा जीवन, मेहनत हमारा नारा, मेहनत से जगमगा लो तकदीर का सितारा। मेहनत हमारा जीवन, मेहनत हमारा जीवन। हाँ उसका फल मिलेगा, जितनी करोगे मेहनत, हाँ उसका फल मिलेगा। निखरेगा दोष अपना, आगे जब भी बढ़ेगा, आगे जब भी बढ़ेगा। होगा ना कोई भूखा होगा, हंसी नजारा, मेहनत से जगमगा लो तकदीर का सितारा। मेहनत हमारा जीवन, मेहनत हमारा नारा, मेहनत से जगमगा लो तकदीर का सितारा। मेहनत हमारा जीवन, मेहनत हमारा जीवन। Ja, we dus bij me very lovely song और यानी कहते समझाओ या के मौत थे दोस्तों भाई बहनों प्रोग्राम में पेश करे थे भाई यानी कि देव प्रकाश Poeren. En Dev Prakash Poeren heeft ook gereageerd op de topic van vandaag, beste luisteraars. En hij zegt het volgende. Dev Prakash बोले है कि je bent pa gelukkig wanneer je unconventioneel bent in je opvattingen. Teleurstellingen zijn groot, jawel. En verwachtingen zijn hoog. In het leven moet je een stap terug kunnen nemen om te weten waarheen je zou gaan, zoals een pijl uit een boog. Jawel, onthoud. Zaden van vroeger karma kunnen niet ontkiemen wanneer zij in het vuur van het goddelijke wijsheid wordt verbrand. Dus deze dame moet het verleden laten en een nieuwe begin maken. Jawel, dankjewel Dev Prakash Poeren voor uw reactie hier op Radio SKS. En Sikkel Mahabir, Mission Black, kijk tegen het programma. Wat zij zegt kan best mogelijk zijn. Want toen mijn nicht overleden was, lag zij ook tussen mijn Pua en Poepa. En later gingen ze bij iedereen moeilijk doen. Maar als je een geest lief vraagt om weg te gaan en zeggen dat zij hier niet meer hoort, dan gaat het meestal weg. Anders hulp zoeken bij iemand die geesten kunnen weghalen. Jawel, Sigel Mahabir, ik moet het volgende zeggen, maar van deze dame is die, zeg maar, die ex is niet dood en toch vindt hij of voelt zij haar bij hun in de woning. जैसे प्रोग्राम में बताते हैं। तो दोस्तों भाई बहनों आगे देखा जाए तो ये और क्या हम सबके मध्य में पेश करते हैं, आइए सुनते हैं। Ze zegt van, ze staat gewoon te kijken. Soms staat ze voor het bed gewoon te kijken. Ze kijkt nooit naar mij, maar wel naar Jerry als hij in de kamer is. Een keer zag ik dat ze met zijn gezicht speelde. Het lijkt alsof ik niet in de kamer ben. Ik ben nooit echt bang geweest. Tot deze week. Deze week was het namelijk voor het eerst dat ze in ons bed lag, op haar rug. Je ziet dan duidelijk die bloedvlek op haar buik, maar oogcontact met mij maakt ze nooit. Dus wij benoemen, ben ik gek, zegt ze dan. En dan zie ik ineens weg. Maar het gevoel dat er blijft. Ik maak Jerry altijd wakker. Soms wordt hij boos. Jerry zegt dat ik gek ben. Daarom twijfel ik ook. Ben ik gek? Het eerste wat in mij opkomt is dat
dat ze bezig is met de hekserij. En dat ze hem, kost wat het kost, terug wil. Gewoon dat ze met iets bezig is. Ik heb er geen verstand van. Maar dit is gewoon een gevoel dat ik heb. Ze wil mij uit huis hebben om terug te komen. Denken jullie dat, beste luisteraars, dat het zo een beetje in elkaar zit wat zij zegt? Wel, ik zou zeggen van... jouw reaction is hier bij Radio SKS, dus bij van harte welkom. Jawel, zoals jouw lied als zeg maar jouw favoriete song on Radio SKS. Jawel. Dekada to Shirley Persu programma betaten hem van goedemorgen. Als zijn ex in leven is, dan kan zijn dat niet dromen, denk ik. Anders moet ze naar een lukumang en een wassie nemen. Of ze moet het huis goed schoonmaken met limonwater. En misschien een nieuwe bed kopen waarin die ex moet heeft gelegen. Jawel. Dus je maakt het dus zo bij me. Shirley Persu, dankjewel voor jouw reaction hier on Radio SKS. Jawel. तो आइए अगला नंबर जो प्रोग्राम में पेश करने जा रहा हूँ खास करके बीना जयपाल के वास्ते यह बीना जी वेलकम एंड जस्ट एंजॉय शर्मा के मुंह फेरो ना जाने दो बाहों में मुझे घेरो ना अब जाओ ना ना ये सताओ ना अरे तरसाओ ना दिल न तोड़ो ना 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 अभी पता है कहाँ घर में है क्या हो रहा शोर न करो घर में नया मेहमान है सो रहा उसको अभी पता है कहाँ घर में है क्या हो रहा सुई सुई प्यास जगाए क्यों सामने संवर के तू आए क्यों अभी जाओ ना ये सताओ ना अरे तरसाओ ना
आजा अब तो मुझे लगती है तू पहले से ज्यादा हसीन घड़ी घड़ी यूं छेड़े मुझे क्यों आदत ये अच्छी नहीं जा अब तो मुझे लगती है तू पहले से ज्यादा हसीन घड़ी घड़ी यूं छेड़े मुझे क्यों आदत ये अच्छी नहीं रुत है ये दिल मिल जाने की बातों में तेरे में नहीं आने की अभी जाओ ना 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 ये सताना अरे हाँ तरसाओ ना दिल न तोड़ो छोड़ो 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 मुझे छोड़ो ना तोड़ो ना ये दिल मेरा तोड़ो ना छोड़ो 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 मुझे छोड़ो ना तोड़ो ना ये दिल मेरा तोड़ो ना अभी जाओ ना 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 ये सताना अरे हाँ तरसाओ ना दिल न तोड़ो ना ना Ja, we dus hebben nu ये प्यार भरा रंग प्रोग्राम में पेश कर रहे थे बिना हरपाल के वास्ते। या आगे चलते हैं दोस्तों भाई बहनों, प्रोग्राम को बढ़ाते हुए बातें जो आपके मध्य में मैं इस वक्त पेश कर रहा हूं। आपसे हम बात कर रहे हैं अबाउट दोस्तों भाई बहनों beste luisteraars van er is een dame en die denkt dat zijn vriend, zijn ex, bij hun in de kamer is. Jawel, ondanks dat ze niet dood is. En ze denkt dat haar ex zeg maar bonumang dinges doet. Ze is aan haar zeg maar uit het huis proberen te lokken. Zo gezegd, zo gedaan. Dus wij willen een hele goede morgen, Mala Moera Primteren. Hoop dat u ook wil reageren op de topic van vandaag. Jawel, we hebben het vandaag over, beste luisteraars, jawel. Er is een dame die denkt dat ze, die ziet het ook, van haar vriend, zijn ex, bij hun in de kamer is. Jawel, en ze ligt nota bene ook bij hun, jawel, in bed. Tot hoever is dit verhaal, zeg maar, werkelijkheid, zou je zeggen, beste luisteraars. Ik hoor het graag van jullie hier bij Radio SKS, Bas Johi. Even kijken van of er nog wat... jawel, krijgt hier een andere mailtje van... Toppertje die zegt van vertrek schat en snel ook. Misschien hadden ze samen een sweerie dat ze elk met een, zeg maar... zeker niet mogen laten. Bemoei gewoon niet met hun dingen. Want zodra je Jerry praat en wordt hij boos, dan kan dit toch zeg maar een smoes. Integendeel, zeg maar luisteren. Maar goed, ga snel weg. Want voordat je weet is het te laat. Oké. Dus Toppertje die denkt dat er iets gevaarlijks aan de gang kan zijn. Baren die zegt van zoek een geestelijke leider op, alvast beginnen te bidden en ja, een bloed van Jezus roepen voor jouw huis. Dus wij willen इस तरह से प्रोग्राम में यानी कि रिएक्शन आ रहा है और कुछ आपका रिएक्शन तो रेडियो वेस्ट कैश के प्रोग्राम में भी यानी कि लाभ जरूर उठाएंगे हमारा साथ में। तो दोस्तों भाई बहनों जरूर बताना मुझे दोस्तों भाई बहनों इसके बारे में आप क्या सोच रहे, क्या समझ रहे हो।
जब इसी तरह से प्रोग्राम में भी बताया है Sikkel Mahabir कहते हैं कि in jouw kamer moet je maar een camera plaatsen, want dan kan je bewijzen, dan kan je zien van of je iemand wel überhaupt in een kamer ziet. En volgens mij, ik weet niet of het wel zo is, beste luisteraars, dat ze zeggen van dat je spoken niet kan filmen. Dat je ze niet ziet als een spook in een kamer is, waar dan ook. En je zou filmen, dan kan je die persoon niet zien. Ja. Jawel, Rani Maharani, ook een hele goede morgen. Welkom en just enjoy. Jawel, dus wij hebben और आगे देखा जाए तो Bina Harpal, graag gedaan hoor. Welkom. Ja hoor, Santi Mahabir, hier ook alles perfect. Don't worry, be happy. और Bindra Kali programma में शामिल होते हैं दोस्तों भाई बहनों ook van harte welkom en just enjoy. या भाई देखा जाए तो आईफी जहांगीर के वास्ते प्रोग्राम में ये अगला नगमा पेश करने जा रहा हूँ आईफी जहांगीर के वास्ते वेलकम एंड जस्ट एंजॉय कहते कि आ लग जा गले कल हो ना हो से बढ़ने लगा मेरा दीवानापन ये मेरी आशिकी तेरी दीवानगी कल रहे ना रहे आ गले लग जा गले लग जा जब से तुम्हारा साथ मिला है बेताबियों का एक सिलसिला है देखूं जिधर मैं आई नजर तू हर आईने में चेहरा तेरा है बातों की गर्मी सांसों की खुशबू बस में नहीं मैं बस में नहीं तू कैसे संभालूं खुद को बता छाने लगा है प्यार का जादू दिल की आवाज है जो है बस आज है कल रहे ना रहे आ गले लग जा आ गले
बढ़ती ही जाए ये बेकरारी, तुमने चुरा ली नींदें हमारी। कटती है रातें बद बदल के, हाँ एक जैसी है हालत हमारी। लब चुप रहे तो आँखों से कहना, मुश्किल है तुमसे अब दूर रहना। इशारों में होंगी मोहब्बत की बातें, कुछ मैं कहूँगी कुछ तुम भी कहना। तेरे दीदार के लम्हे ये प्यार के, कल रहे ना रहे। आ गले लग जा, आ गले लग जा। आ गले लग जा, आ गले लग जा। होंठ गुलाबी लगते हैं ऐसे, सुर्ख दहकते शोले हो जैसे। बहकी हुई है तेरी निगाहें, बाहों में जानम आऊं मैं कैसे। ये तन्हाई सर्द हवाएं, कैसे भला हम दिल को मनाए। जाने मुझे क्यों डर लग रहा है, कहीं बेखुदी में हम खो न जाए। ऐ मेरे हमसफर प्यार की कदर, कल रहे ना रहे। आ गले लग जा, गले लग जा, आ गले लग जा, आ गले लग जा। Ja, bij de Sobhimino, Galele, ja, beautiful song on Radio SKS, de Sobhimino, jawel. ये नगमा प्रोग्राम में पेश कर रहे थे, खास करके देखा जाए तो दोस्तों भाई बहनों, jawel, आईफी जहांगीर के वास्ते, jawel, from the movie आ गले लग जा 1994, jawel, और अभिजीत भट्ट कविता कृष्णमूर्ति साथ दिया है प्रोग्राम में। तो दोस्तों भाई बहनों, देखा जाए तो आगे प्रोग्राम में भाई देव प्रकाश पूरन कुछ बातें आपके मध्य में पेश करते हैं। Tot hoe ver kunt u eigenlijk met Deo Prakash Bhai eens zijn? Deo Prakash Puran zegt het volgende. De wet van karma verklaart de wet van actie en reactie. Oorzaak en gevolg. Zaaien, oosten, de natuurlijke gerechtigheid. Zorg ervoor dat ieder mens op grond van zijn gedachten en daden zijn eigen lot vormt. Alle universele gedachten moet men zelf door zijn wijze of dwaze gedachten in werking heeft gesteld tot haar als beginpunt terugkeren. Jawel.
Ja, yo. Verander de uwe denken, dame. Roep diegenen die er niet zijn. Jawel, die er zijn. Verand uw denken, dame. Roep dingen die er niet zijn. Ja, dat kan. Soms zeg je van, ja, je ziet spoken. Zo is dat, deel per elkaar. Soms zeggen ze dat, hè, van dat je dan spoken ziet. Laten we even verder luisteren van wat deze dame nog meer ons te vertellen heeft. Ze zegt een vervolg van, ik heb een helderziende gebeld. Maar dan kijk ik op haar Facebook en zie dat het best goed met haar gaat. Ik heb een stoute schoenen aangedaan en heb een helderziende gebeld. Ik wist niet beter. Ik zag ergens een nummer dat ik kon bellen en hij heeft mij juist gezegd dat mijn vriend bezig is met iets om haar terug te pakken. Ik weet niet of je bedoelt dat hij haar terug wil of dat hij boos op haar is en dat hij wraak wil nemen. Ik weet wel dat hij haar echt haat omdat ze zijn zoontje van hem afhoudt. Dat frustreert hem wel, maar als ik hem iets daarover vraag, zegt hij, kom wel als hij groot is. Ja. Ik ben bang, zegt ze. Ik werd heel boos toen ik hem vertelde over de helderziende. Vannacht was het dus weer raak met zijn ex Sherida. Lag weer tussen ons in bed. Ik verstijf dan gewoon. Opstaan durf ik dan niet en bewegen ook niet. Bang dat ze me dan toch opmerkt. Ja, dus hoe kom ik hier vanaf? Ik weet niet of ik wat ik hier tegen moet doen. Hij is mijn slechte dingen bezig. Jawel, dus dat kan natuurlijk allemaal, hè. Zo slecht, zo wel. Ik weet niet wat ze hiermee aan moet. Het is al een jaar gaande. Maar de afgelopen weken lijkt het erg te worden. Haar aanwezigheid is zo sterk. Maar ligt dit echt aan mij? Zo ja, hoe kan ik er vanaf komen? Hoe kan ik van haar af? De helderziende zegt dat ik het derde wiel ben en dat ik weg moet. Ik weet het niet. Ik hou onwijs veel van Jerry en hij ook van mij. Is hij met een slechte ding bezig? Dus jawel, dat kan allemaal. Maar zal hij degene zijn die met de slechte dingen bezig is? Waarom merkt hij dan niet van haar aanwezigheid? Ik weet het echt niet. Maar ik sta wel op het punt om uit het huis te gaan. Zo kan ik niet langer leven. De stress is te heftig en ik voel me helemaal niet thuis hier. Verhuizen gaat hij nooit doen. Dan vraag ik al zolang, hij neemt me echt niet serieus. Wat zouden jullie doen? Je hebt het allemaal gehoord, beste luisteraars. Wat alle mensen zo'n beetje hebben en mogen vertellen. Hier bij Radio SKS. Zometeen bedrijvigheid. Tot zover de topic. Bedankt u allen voor de reaction hier bij Radio SKS. En ik moet je vertellen ik heb vandaag helaas geen nieuws. Ik kan de nieuwspagina die wil zich niet die wil niet meedoen. Dus wij hebben een groot probleem hier bij Radio SKS. Jawel. Dus als die site niet wil openen, dat is wel heel raar. Hè? Ik heb wel internet, maar verder gebeurt niet veel. Goed, dus ik zie u zo over enkele minuten. You do away with the hug and a handshake. I said hello to the love in the world. Open your hearts, people, let your love unfold. Yeah. Alleen samen krijgen we corona onder controle. Radio SKS, meer dan een muziek alleen. Yes, we can. Bij Radio SKS, ja, dat kan. Slimmer adverteren bestaat niet. Een banner bij Radio SKS betekent uw site of bedrijfsnaam wordt vele duizenden keren per dag gezien door een multicultureel publiek. Kuliang Panesi Sinesi Blakaman, Radio SKS is voor ons allemaal. Direct resultaat, meer bekendheid en meer bezoekers op uw site.
Flexibele plaatsingsmogelijkheden voor een vast maandbedrag. Zeer betaalbaar, al vanaf €90 per maand, met opstartkosten van €25. Contractduur minimaal 3 maanden. U steunt ons initiatief en zo kunnen wij de site en het radiostation blijven ontwikkelen. Informatie algemeen telefoonnummer 036 545 1763. Ria Mandjes 036 53 29 43 4. Telefoon 06 398 928 en 855. E-mail radio-sks@live.nl. Radio SKS, meer dan een muziek alleen. Yes, we can. Bij Radio SKS. Ja, dat kan. Slimmer adverteren. Bestaat niet. The future, the next generation. We are the hottest, the latest sensations. No Monday, no Sunday. Every day's Monday. It's your choice, it's your stream. SKS.